करबुक के अंतर्गत गोविंदास गांव में एक युवा कक्षा 12वीं में पढ़ रहा था, लेकिन फिर उसे अचानक बीमारी हुई और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण वे 8-9 महीनों से स्कूल नहीं जा सका। वर्तमान में युवा की स्थिति ऐसी है कि उसे बांध कर रखना पड़ता है। ऐसी खबर को सुनकर उनकी सहायता करने पहुंचे तिप्रामौथा के करबुक ब्लॉक कमेटी जॉइंट प्रेसिडेंट जनमणि त्रिपुरा, TWF सेंट्रल सेक्रेटरी एनर्जी देवी त्रिपुरा, वाइस प्रेसिडेंट हमसिंग रियांग, वाइस प्रेसिडेंट खेलारी रियांग, जिला सदस्य बाघ्य त्रिपुरा, जिला सदस्य मान कुमार त्रिपुरा और अन्य। अगर आप भी उनकी थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं तो उनकी बैंक खाते की जानकारी, अकाउंट होल्डर्स नेम नित्य चंद्र त्रिपुरा, गांव गोविंदास पारा, पोस्ट ऑफिस करबुक, अकाउंट नंबर 806801008682, IFSC कोड PUNB0RRBTGB, ग्रामीण बैंक ऑफ त्रिपुरा। Cedera tamo mani ni problem ni no khungo paribara. Ani no khungo problem ke ani sarai tamorugi maha tamorugi mesia mane doctor boido mane motamoti naha 3-4 বছর ধরে তাবো রুগী তো অনুভব করাই চেন্নাই খাই মতো না মানে তাবো বো তিনি তাবো বিয়ে বো পুষ্পা হামা বো কোলেস্ট্রল জরা পড়ে পরিমাণে অসুস্থ হয় কোলেস্ট্রল থামিয়া Mo hake position je hake sigol rok bai khai ton man ma ton mani koi bosorong khana emne. বো এমনি 4 বছর কাহা Ke bono চিকিৎসা রংনি বাগে bo jaga rok talang lai kan. চিকিৎসানি শান্তি বাজার সঞ্জয় সামনে তোমরা মানে আগরতলা ব্র্যান্ড ডাক্তার বিমল কৃষ্ণ ভূমিন্দাই সামনে তোমরা Ke tabuk tabuk jarate kono mane hamnani amuk koriko. ডাক্তার কোনো হামানি লাই আনসারাই দিহ তো আমরা বিয়াম সামবা হামসারা বিয়াম সামবা রাং ফুজা বকরে মানে মহারাজানি কিসা আন কিসা তো খাইনা আং মহারাজানা হেল সানা বর্তমানে tabuk masa bai kono doktor ba chaito chairok bai kono mane চিকিৎসা খাইরি ton ya mane hanja ton ma hake ma ton ka. তাবো চিকিৎসা তো খাই দङ কাইসা অসাইদায় বো সারা আফানাই হনাই Bo parang kabo. Paisa buru dak. Oh, asalnya para an para bung the halka korbo edisi les dibentas para. Ketabuk nang mane sini bubagrani thani tamonai. Lugurong thani. Bubagrani thana Subosu sandaka riborok ba an sana. Bayra roda thalangnya biasa kemna dokter apa. No kisah kurina di gua no kau nanya. yang try ni foto saya lagi, try ni foto saya plus kan ni, plus kiri di video, try ni. Ular operation Dara mane tini orang rakam mane tam monggon berim phele mane Kemudian media takfir bukurno jeng komplek waham ya khara jeng tini sini ira jeng khobor khane pheha ni jaga ha salka bisi edisi village lai jangga paran boha Govinda Daspara o jaga dai sini kasa takho class 11 12 jora poriye mayakar ha kasa rugi ong kisa mental kisa ongjak bine rugi ongjak khala tabok already jeng phaina pheha na phe manise 7 Ani edros salai salka korbok edisi village dibentas para agung halani to Tripura cara ani saran bung halai dia tahu rugi untuk tono sawo Tripura atau kini cuma rugi Tripura Mothana ang kini kisah